Okay. O, tingnan na ha. 1, 2, 3. One word, English. Amen. Oh, medyo hirapan natin ng konti. Ha? Oh, dami. Sorry lang. Ang bilis ng mata niyang Okay bumasa. yan. Bilis nun ha, 5 seconds lang yun. Medyo mahirap ha. Wala Hindi, parehas. Parehas. Ano score? 3 all? Pass. Ang dadali, wala pang mahirap. O, yan na. Darating na. Wait lang ha. Wait lang. Mahirap, no? Ah, sige. I-maestro mo. Mahirap. Loading! 1, 2, 3. One word. First word, 2 syllables. One word, 2 syllables. First word, 2 syllables. First word, first word, 2 syllables. Me. 2 syllables. Tagalog. Ako. Yeah, Hijab. Ako yung nagagalak. Timer, kuya. Lapit na. One word, 2 syllables. Me. Hi. Sige, medyo tagalan natin ng konti. Mahirap yan, mahirap yan. I am. Second word, Okay. 2 syllables. Pass. Pass. Time up. I know the answer. Okay. Still namin. Ano ba yan? Still namin. Pag-usapan nyo muna. Usapan niyo muna. 3 seconds. 10 seconds. Bisaya. Oh, Yay! nakuha nila. Yay!